द्वितीय वंशावली अध्याय 34। जोसियो राज्य करने आरंभ करने समय 8 वर्ष वयस्क थिले। आउ से जेरुसालेम रे 31 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे यथार्थ कर्म कले और अपना पूर्वपुरुष दाऊदंकर पथरे चलिले। आउ दक्षिण रे कि बाम रे फेरिले नहीं। तांकर अधिकारर 8 वर्ष रे से अल्प वयस्क थाउ थाउ अपना पूर्वपुरुष दाऊदंकर परमेश्वर को अन्वेषण करने को आरंभ कले और से 12 वर्ष रे उच्च स्थली और आसेरा मूर्ति और खोदित प्रतिमा और छांचरे ढला प्रतिमारू जिहुदा और जेरुसालेम को सूची करने को लगिले। पुणी लोक माने तांको साक्षात रे बाल देवगणर यज्ञवेदी सब भांगी पकाइले। आउ से तही उपरे स्थापित सूर्य प्रतिमा सब काटी पकाइले और आसेरा मूर्ति खोदित प्रतिमा और छांचरे ढला प्रतिमा सब भांगी चूर्ण करी से सबुर उद्देश्य रे बलिदानकारी लोकमानक कबर उपरे ताहा बिंचिले। आउ सेमानंक यज्ञवेदी उपरे याजक मानक अस्थि दग्ध करी जिहुदा और जेरुसालेम को सूची कले। से मनसी और इफ्राइम और सिमियन नगर समूह रे नप्ताली पर्यंत कांथडार चतुर्दिगरे एही प्रकार कले। आउ से यज्ञवेदी सब भांगी पकाइले और आसेरा मूर्ति और खोदित प्रतिमा सब चूर्ण कले और इस्राएल देशर सर्वत्र सूर्य प्रतिमा सब काटी पकाई जेरुसालेम को फेरी आसिले। अनंतर से अपना अधिकारर 18 वर्ष रे देश और गृह सूची कला उतारे सदाप्रभु अपना परमेश्वर गृहर जीर्ण संस्कार निमंते अत्सलियर पुत्र साफन को और नगराध्यक्ष मासय को और जोयासर पुत्र जोयाह इतिहास लेखक को पठाइले। तेणु सेमाने हिल्किय महायाजक निकट को आसी लेबीय द्वारपाल मानक द्वारा मनसी और इफ्राइम और समग्र इस्राएल अवशिष्टांश पुणी समग्र जिहुदा और बिन्यामिन और जेरुसालेम निवासी मानक हस्तरू संगृहीत परमेश्वर गृह को आनीत सकल मुद्रा ताहा निकटरे समर्पण कले। आउ सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर तत्वावधारण कर्मकारी मानक हस्तरे ताहा समर्पी देले। पुणी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर कर्मकारी माने सेही गृहर जीर्ण संस्कार और पुनर्निर्माण निमंते ताहा देले। अर्थात जिहुदा राजगण जे सकल गृह विनाश करथिले तही निमंते खोदित प्रस्तर और बरगा और कड़ीकाष्ठ किणिबा पई ताहा सूत्रधर और गांथक मानकु देले। आउ लोक माने विश्वस्त रूपे कार्य कले। मरारी संतानगण मध्यरु जहत और ओबदिय एही लेबीय माने सेमानंकर तत्वावधारक थिले। पुणी कहात संतानगणर मध्यरु जिखरिय और मसुलम और अन्य लेबीय माने अर्थात वाद्य बजाइबाकू निपुण समस्त लोक कर्म चलाइबाकू नियुक्त थिले। आहुरी सेमाने भारवाहक मानंकर तत्वावधारक और कर्म चलाइबा पई सर्व प्रकार सेवा कार्यकारी मानक उपरे नियुक्त थिले। पुणी लेबीय मानक मध्यरु लेखक कार्यशासक और द्वारपाल थिले। पुणी सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृह को आनीत मुद्रा बाहर करी आनिला बेले हिल्किय याजक मोसांक द्वारा दत्त सदाप्रभुଙ୍କ व्यवस्था पुस्तक पाइला। तहिरे हिल्किय साफन लेखक को उत्तर करी कहिला मु सदाप्रभुଙ୍କ गृह रे व्यवस्था पुस्तक पाइअछि। पुणी हिल्किय साफन को सही पुस्तक देला। आउ साफन राजांक निकट को सही पुस्तक नहीं गला। आहुरी राजांक निकट को पुनर्बार संवाद नहीं कहिला आपणक दास मानक प्रति अर्पित समस्त कार्य सेमाने करुअछंती। पुणी सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृह रे प्राप्त मुद्रा काढ़ी नहीं तत्वावधारक मानक हस्तरे और कर्मकारी मानक हस्तरे समर्पण करिअछंती। आहुरी साफन लेखक राजा को जणाई कहिला हिल्किय याजक आंभ को खंडे पुस्तक देइअछंती। आउ साफन राजांक साक्षातरे तहिरु पाठ कला। एथिरे राजा सेही व्यवस्थार वाक्य श्रवण करन्ते अपना वस्त्र चिरिले। पुणी राजा हिल्किय को और साफन पुत्र अहिकाम को और मिखायर पुत्र अब्दोन को और साफन लेखक को और राजार दास असाय को आज्ञा करी कहिले तुहे माने जाई मो निमंते पुणी इस्राएल और जिहुदा मध्यरे अवशिष्ट लोकंक निमंते एही प्राप्त पुस्तकर वाक्य विषय रे सदाप्रभु को पचार। कारण आंभ मानक पितृलोक माने एही पुस्तकर सकल लिखनानुसारे कर्म करिया पई सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य पालन न करियारु आंभ मानक उपरे सदाप्रभुଙ୍କର महाकोप वर्षी अछि। तैरे हिल्किय
ଓ ରାଜାଜ୍ଞାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ହସ୍ରର ପୌତ୍ର ତୋଖତ୍ର ପୁତ୍ର ସଲୁମ ନାମକ ବସ୍ତ୍ରାଗାର ରକ୍ଷକର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହୁଲ୍ଦା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ଜିରୁସାଲେମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେଇ ଭାବର କଥା କହିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ କତିକି ପଠାଇଲା ତାହାକୁ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଓ ତନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଲିଖିତ ସକଳ ଅଭିଶାପ ଘଟାଇବା। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ ସକଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପ ଜଳାଇଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆମ୍ଭର କୋପାନଳ ବର୍ଷିଅଛି ଓ ତାହା ନିର୍ବାଣ ନୋହିବ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ଯେ ଜିହୁଦାର ରାଜା, ତାହାକୁ ତୁମେମାନେ କହିବ, ତୁମ୍ଭର ଶୁଣିବା ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏହି ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତଃକରଣ କୋମଳ ହେଲା ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କଲ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରିବାରୁ ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ରୋଦନ କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିଲୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣା କବରରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଓ ତନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ରାଜା ନିକଟକୁ ସମାଚାର ଆଣିଲେ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଲୋକ ପଠାଇ ଜିହୁଦାର ଓ ଜିରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗମନ କଲେ। ଆଉ ଜିହୁଦାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ଜିରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ ଓ ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ବଡ଼ ସାନ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗମନ କଲେ। ତହୁଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମ ପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ପାଠ କଲେ। ପୁଣି ରାଜା ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଓ ବିଧି ପାଳନ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ନିୟମ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ନିୟମ କଲେ। ଆଉ ଜିରୁସାଲେମର ଓ ବିନ୍ୟାମିନର ଯେତେ ଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ନିୟମରେ ସେ ସମ୍ମତ କରାଇଲେ। ତହିଁରେ ଜିରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣାମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ପୁଣି ଯୋଶୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିକୃତ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟ ଦୂର କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରାଇଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନୋହିଲେ।